Ayiwa an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen di an filɛbagaw ma hali bi an bɛ tɛmɛ ni an ka commentaire kɛlaw foli ye nka an ka abonné an tɛ ɲinɛ aw kɔ an b'o de fɔ hali bi minnu ma abonné olu ko abonné ka caya yasa an bɛ nin ko dumanin fɛn fɛn kɛ an n'a bɛ se ka jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na k'a sigi ɲɔgɔn fɛ ni ka tila k'a kuncɛ ɲɔgɔn fɛ n y'o de fɔ n ko bɛɛ lajɛlen tɛ se ka fɔ nka an bɛ maa damadɔw ta dɔgɔkun o dɔgɔkun an bɛ se ka minnu ka foli kɛ o tuma i k'a dɔn k'a fɔ k'a yira tɔw la k'a fɔ ko an ma ɲinɛ u kɔ an hakili bɛ bɛɛ lajɛlen na wa bɛɛ lajɛlen ka d'an ɲɛ wa an ni bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn bolo o tuma i k'a dɔn k'a fɔ dɔɔni-dɔɔni ye kow ye an bɛ tɛmɛ ni an ka foliw ye Fanta Kɔnɛ ale ko Mijo munna i tɛ changer a sera i ka changer ten sa dɔ kɛra ko Mijo a ko wallahi ale dabali bɛ ban Mijo ka ko kɛtaw de la ko nka k'a bɛ équipe dafalen fo ko sabu kɛ ko fɛn min ye an kanu ye a b'ale dusukun na ka se degré min ma ko Alahu Taala de y'ale maseri ye ko baro ni équipe ka di ale ye fo ka taa fɔ a to ten o tuma k'a bɛ foli di an ma ni ka tila ka dugawu kɛ an ye o diyara an ye kojugu Fanta Kɔnɛ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn Bintu Nimaga ale y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye mama ye ko mama ye muso tilennen de ye ko mama ye muso dafalen de ye ko mama ye muso sɔnnen de ye o tuma ko mama cɛsirilen don ko musow bɛɛ lajɛlen kan ka exemple ta mama kan mama k'a b'i fo k'i waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na k'i bɛ s'i ka baara la kojugu k'i bɛ s'i ka rôle la kojugu o tuma ko baara ɲɛdɔn b'i bolo o diyara an ye kojugu Bintu Nimaga an bɛ foli di yɛrɛ ma Fatumata Kamara ale ko ale kɔni sketch ninnu kelen bɛ ka ale kɛ a damana mɔgɔ de ye ko sabu kɛ ko n'a daminɛna ka ban n'ale ma lajɛ k'a ban k'a tɛ se ko ka foyi den kelen kɛ a yɛrɛ ye o tuma ko fɛn min ye i ka dɔn k'a fɔ an ka baara in ye ale bɛ dugawu kɛ an ye ko vraiment k'an y'u bɔ ɲanafin na ko Ala ka an yɛrɛ fɛnɛ bɔ ɲanafin na ko Ala kana an to ɲanafin na abada i ka dɔn k'a fɔ ko an ye nisɔndiya lase u ma ko ka tila ka dusukun sumaya lase u ma o diyara an ye kojugu Fatumata i Kamara an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn Mariam Traoré ale ko Mijo kɔni ka rêve ye tanibaya de ye o ko mais ko bougez pas Mijo ka b'o f'i ɲɛna dɛ ko tanibaya tɛ taa yɔrɔ si la k'i bɛ sɛgɛn nin bɛɛ la ko ka tila ka fara tanibaya la tuguni hakili la Mariam Mijo kulo b'i kana fɛn min ye i ka dɔn k'a fɔ Zena Ɲagate ale ko tante Aïchata k'an bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya i ka dɔn k'a fɔ k'i ka di n ye kojugu équipe dafalen ka di n ye wa baara ɲɛdɔn bɛ aw la fɛnɛ o diyara n ye kojugu i Ɲagate an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn Mamadu Darame ale ko Papisi k'a sera ten sa k'i ka hinɛ masa na dɛ ko a b'o de si ɲɛna k'i ka hinɛ masa na ten tɔ ko wa ko Mijo ko e fana ka fara tantibaya la k'a bɛ kangari min da u ye k'o ye o ye wa n b'a dɔn fɛnɛ Mamadu u y'i ka kangari da kan mɛn fɛn min ye Lagare Jakite ye yan fɔ Lakamane ale ko Radio Liberté ka di ale ye an ka sketch ninnu ka di ale ye a si tɛ tɛmɛ ale kan ale ka Radio Liberté ko o dogolen tɛ maa si la o tuma ale bɛ dugawu don kɛ an ye sanga ani waati an filɛ baara mun na nin Ala k'an bolo mɛn a la hali bi Ala ka kanu to an ni olu ni ɲɔgɔn cɛ n y'o de fɔ n ko an bɛ an kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo wa an b'u ka bila la sanga ani waati an ka page in dayɛlɛlen don aw ye fɛn min ye Mijo ko i sera sabali ye ten sa Lagare ko f'i ɲɛna k'i ka sabali ko dɔ kɛra Safiyatu Watara ale y'a yira k'a fɔ ko Bafi k'i kɔlɔsi Bafi ko ni m'i kɔlɔsi ko marama kelen bɛ kɛ sababu ye ko k'i ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen bila ɲɔgɔn na n'ale don a la Bafi fɛnɛ y'o mɛn wa Bafi a n'a sen da yɔrɔ fɛnɛ dɔn i ka kuma in sababu la fɛn min ye Tɛnɛ Samake ye ale ko Mijo ɲɔgɔnna dan ye Mijo kelen pe dɔrɔn de ko Mijo bɛ a ka baara dɔn ko Mijo bɛ se a ka baara la ko wa k'i ka dɔn k'a fɔ fɛnɛ ko a bɛnnen don a la kosɛbɛ o diyara n ye Tɛnɛ an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn ka kanu barika da i ye Salifu Janka ale fɛnɛ ko Jo ko i ye meilleur ye n'o ye Mijo ye ko fo k'a da i la ko dugu wuli Jo ko wa ko ka tila k'a da i la tuguni ko Jo la sa k'a tɛ tɛmɛ o kan dɛ o kuma k'a b'a fɔ ko décourage hali bi k'i cɛsiri ka baara la Mijo kulo b'i la wa a diyara ye fɛnɛ Jɛnɛbu Jarasuba ale y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye Mijo ye k'a sera sabali ye k'ale b'a deli yɛrɛ de k'a ka sabali Mijo kulo b'i kana wa i ka dɔn k'a fɔ fɛn min ye Moribo Kamisego ale n'a ka denbaya yan fɔ Paris a y'a yira k'a fɔ ko Radio Liberté ye ale ka radio ye Radio Liberté ka d'ale ye kojugu Radio Liberté bɛ baara ɲuman dama dama de kɛ Radio Liberté bɛ exemple de yira mɔgɔw la Radio Liberté wa exemple kan ka ta ka sanga ani waati ko sabu kɛ a tɛ baara lankolon fɛ a tɛ baara lankolon kɛ maa minnu b'a bolo fɛnɛ a bɛɛ lajɛlen professionnel ye bɛɛ lajɛlen b'i sen da yɔrɔ dɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka baara la o tuma k'a bɛ jɛ ka dugawu de kɛ an ye sa o tuma ko an bɛ laɲini min nɔfɛ hali bi ko Ala ka laɲini ni sabati ko k'a daminɛ Liberté ɲɛmayaso la fo ka jigin dugumala la k'a ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye Moribo Kamisego n'a ka denbaya an b'u bɛɛ lajɛlen fo yan fɔ Paris o tuma fɛn min ye k'a fɔ Nasara Sanogo ko n'i y'a ye ko crise ye mama minɛ ko tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ko Bafi ye mama ka sanu tali min kɛ ka di marama ma ko de y'a to ko crise ye mama minɛ ko n'o tɛ ko mama ye muso ye muso min tɛ keleya mama ye muso ye muso min sabalilen don muso min
muɲunen don a bɛɛ lajɛlen bɛ k'a la wa a b'a bɛɛ lajɛlen kun ko nka ko Bafin sara bɛ Ala de bolo ko mama k'a ta di Ala ma ko Ala de bɛ kiiri bɛɛ lajɛlen tigɛ Nasara Isanogo a diyara n ye mama kulo b'i kan na o tuma fɛn min ye Sunjɛ Jara ye ale ko Marama ko vraiment ko il est temps que k'i ka changer ko wa i kelen tɛ dɛ i ni cɛ n'o ye Bafin ye k'aw ka changer ten tɔ ko n'o tɛ ko dɔ kɛra dɛ ko mɔgɔ kelen ayiwa hakili tɛ diɲɛ laban ko dɔ kɛra k'a sera ko aw ka changer ko de da ka di aw yɛrɛ fɛnɛ na Bintu Sise ale ko vraiment ko Bafin ko tu es très fort ko Bafin k'i ɲɔgɔn tɛ yen nɔ ko i b'i ka baara dɔn k'i bɛ se ka baara la parce que i ye nin baara min kɛ ka muso ka sanu minɛ dɔrɔn ko k'a di dɔ in ma ko kabako don quoi ko ni fɔrilen tɛ k'i tɛ se ko ka nin kɛ o tuma k'a bɛ équipe la den bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn a diyara n ye an yɛrɛ fɛnɛ bɛ aw fo k'aw waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na o tuma i ka dɔn k'a fɔ dɔgɔkun kɔnɔna la an sera ka foli ci minnu fara ɲɔgɔn kan k'o fɔ o de tun ye nin ye Ala ye nin de kɛ aw garijɛgɛ ye an bɛ k'an bɛɛ boloda ɲɔgɔn ye ni Ala ma basi foyi kɛ an na inshallah dɔgɔkun nata kɔnɔna la an bɛ segin ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ka commentaire kɛlaw ka foli kɛnɛ kɔnɔna la an b'a fɔ an ka abonnés ye ko dan tɛ aw la ka foli di aw ma ka fɔ aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ɲɛna ani an kanuba bɛɛ lajɛlen k'aw bɛɛ lajɛlen gros bisous donc a k'an bɛɛ bye bye